بھارتی پنجاب کے شہر امرتسر میں انتظامیہ نے بلیک آؤٹ کر دیا۔ بھارتی خبرستان ادارے نے بتایا کہ امرتسر انتظامیہ نے بھارتی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت دی ہے۔ امرتسر انتظامیہ نے شہریوں کو گھروں کے باہر کی لائٹیں بند رکھنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ بھارت کو اپنی غلطی کا خمیازہ ضرور بھگتنا ہوگا، عہد کرتے ہیں شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا، گزشتہ رات بھارت نے 5 غلطی کی۔ شاہینوں نے 1 گھنٹے کی جنگ میں دشمن کے طیاروں کے پرخچے اڑا دیے۔ بھارت کا جن طیاروں پر غرور تھا وہ راکھ بن چکے۔ قوم افواج پاکستان کے سربراہان ہر افسر اور ہر سپاہی کو سلام پیش کرتی ہے۔ بھارت مہم جوئی کر کے دہشت گردی کے خلاف جنگ سے ہماری توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ کے بزدلانہ حملوں میں 26 معصوم شہری شہید اور 46 زخمی ہوئے۔ ان شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا ضرور حساب لیا جائے گا۔ گزشتہ رات بھارت نے جارحیت کر کے جو فاش غلطی کی اس کا خمیازہ اب اسے ضرور بھگتنا ہوگا۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا، عددی اعتبار سے کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں صرف چند گھنٹے لگے۔ ہمارے شاہینوں نے فضاؤں میں ایسا طوفان برپا کیا، بھارت کے 5 جنگی طیارے جو ان کا غرور تھے راکھ، ملبہ اور نشان عبرت بن چکے ہیں۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر بھارتی حملہ بے بنیاد اور بلا جواز ہے۔ امن پسند ملک کے طور پر پاکستان نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی تھی جس کی دنیا نے بھرپور تائید کی، لیکن بھارت نے عالمی قانون اور بین الاقوامی تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے جارحیت کا راستہ اختیار کیا۔ بھارت کی خام خیالی ہے اس کی موجودہ مہم جوئی دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ سے ہماری توجہ ہٹا سکے گی۔ اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ پاکستان کی عزت، سالمیت اور دفاع کے لیے فوج اور عوام یکجاں دو قالب ہیں۔ 24 کروڑ پاکستانی نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی بہادر فوج کے ساتھ جری لشکر بن کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا۔ مناسب وقت اور جگہ کا تعین کر کے جواب دینے کا اختیار مل گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے دفاع کے حق کے لیے افواج کو مکمل اختیار دے دیا۔ افواج پاکستان کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس کہا، بھارت کے بزدلانہ حملے میں 31 معصوم شہری شہید، 57 زخمی ہوئے۔ 6 اور 7 مئی کی رات بھارت کا مکروہ اور گھناؤنا چہرہ بے نقاب کیا۔ ہمارا دشمن اتنا بزدل اور کم ظرف ہے جو معصوم شہریوں کو نشانہ بناتا ہے۔ افواج پاکستان نے بزدل دشمن کی طرح شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ پاکستان کی بہادر افواج نے جدید ترین بھارتی طیاروں کو دھول چٹائی۔ 3 رافیل، 1 Su-30 اور 1 MiG-29 طیارہ تباہ کیا۔ بھارت کے 7 چھوٹے بڑے ڈرونز کو بھی تباہ کیا۔ پاکستان ایئر فورس کے کسی طیارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، نہ فوج کا جانی نقصان ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، دنیا نے بھی دیکھ لیا کہ بھارتی فوج نے کس طرح معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت نے مساجد پر حملے کیے اور قرآن پاک شہید کیے۔ بھارت نے نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو نشانہ بنایا اور شیلنگ کی۔ ہائیڈرو پاور سٹرکچر اور ڈیم کو نقصان پہنچانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی حملے کے وقت 57 پروازیں فضا میں تھیں۔ ڈومیسٹک اور عالمی پروازوں میں ہزاروں مسافروں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ بھارتی حملے کے جواب میں پاکستان نے صرف ملٹری ٹارگٹس کا انتخاب کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارت کی تباہ کی گئی چیک پوسٹوں کی ویڈیوز بھی دکھائیں۔ فوج نے اس بربریت کے جواب میں اپنے دفاع میں صرف اور صرف ملٹری ٹارگٹس کو چنا۔ دشمن کی جانب سے لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ بلا اشتہار فائرنگ اور سیز فائر وائلیشنز کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کی فوج برابر دشمن کو جواب دے رہی ہے۔ بھاری نقصان نہ صرف پہنچایا جا رہا ہے بلکہ اس کی متعدد پوسٹوں کو تباہ بھی کیا جا چکا ہے۔ دس از دا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جس کو نشانہ بنایا گیا۔ جسٹ فیو پوسٹ بیکاز یہ وائلیشنز جو انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہیں، دس از آل اکراس دی لائن آف کنٹرول اینڈ ورکنگ باؤنڈری، متعدد مقامات میں۔ یہ یونٹ کا بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ انگیجمنٹ جو سی ہے یہ آپ جنگل 1 پوسٹ کی دیکھ رہے ہیں۔ یہ دشمن کی جوڑا پوسٹ، یہ سرلیا پوسٹ دشمن کی، جب وہ تباہ ہوئی ہے تو کس طرح وہاں سے دھواں نکل رہا ہے۔ ان تمام پوسٹوں سے بلا اشتعال فائرنگ کی جا رہی ہے، شیلنگ کی جا رہی ہے۔ یہ دھرمسال 1 اور 2 شاہپور پوسٹ سے
اور دس آلسو شوز یو کہ کتنے بڑے ایریے پہ یہ سیز فائر وائلیشنز کی جا رہی ہے. یہ چکوٹی سیکٹر کی ہے, یہاں پہ آپ لیپا سیکٹر بھی دیکھ رہے ہیں, کئی جگہوں پہ وائٹ فلیگ بھی ریز کر رہے ہیں. یہ منڈل سیکٹر ہے, چڑی کوٹ سیکٹر کی ہے, یہ بٹل سیکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے. افواج پاکستان نے بھارت کے 7 چھوٹے بڑے ڈرونز کو بھی تباہ کیا ہے, اور EW کی کیپیبلٹی کے ذریعے 2 ڈرونز کو, 2 پرندوں کو لینڈ کرا کے اپنے قبضے میں بھی لے لیا ہے. ان تمام انگیجمنٹس میں پاکستان کی افواج کی کوئی کامبیٹ کیجولٹی نہیں ہوئی ہے, اور نہ ہی پاکستان ایئر فورس کا کوئی طیارہ اور ایسٹ اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے. بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگی اقدام کیا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک ریڈیو اور ٹیلی ویژن TRT کو انٹرویو. کہا پاکستان اب بھارت کو مناسب جواب دینے کا حق رکھتا ہے. پاکستان کے خلاف بھارت نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے. Certainly, violation of the international laws. Definitely tantamounts to act of war on their part, and we have seen the outcome. So, despite our instructions of remaining and exercising restraint and not attacking any Indian fighter jet which does not release the payload towards our side, we have seen that the outcome 5 were down and 2 UAVs are down. You said that there was a contact between the national security advisors. So you were saying that the national security advisors of India and Pakistan spoke to each other after this There has been contact between the two. The national sovereignty, the territorial integrity, the dignity of the nation has no cost. If there is an act of war from the other side, it will be responded in a befitting manner. That's for sure. And we have, with exercising restraint, we have proved this last night. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے کی مدد کی پیشکش کر دی ہے. ٹرمپ کہتے ہیں پاکستان بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, میں ضرورت ہے تو کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. Actions between the war in India and Pakistan. What's your position? Oh, it's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop. And hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both the countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. وزیر اعظم سے ترکیہ کے صدر طیب اردگان کی ٹیلی فونک گفتگو. وزیر اعظم نے ترکیہ کی پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کی تعریف کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بھارتی بزدلانہ حملے نے جنوبی ایشیا میں امن کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے. حملے میں معصوم شہری, خواتین اور بچے شہید ہوئے. بھارت نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کا جواب نہیں دیا. بھارت نے جارحیت, غیر ذمہ دارانہ ریاستی رویے کا خطرناک راستہ اختیار کیا. ترک صدر اردگان نے پاکستانی شہریوں کی قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار کیا اور جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا اور کہا ترکیہ صورتحال کی کشیدگی کو کم کرنے کی حمایت کرتا ہے. ترکیہ پاکستان کے دیرینہ دوست کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے. ترک قوم پاکستان کے سفارتی اقدامات کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے. بھارت نے بزدلانہ حملے میں 4 بچوں کو شہید جبکہ متعدد کو زخمی کیا, لیکن انڈین میڈیا ڈھٹائی اور بے شرمی سے اصرار کر رہا ہے کہ اس نے دہشت گردوں کا نشانہ بنایا. لوگ بھارت سے سوال کر رہے ہیں کیا یہ معصوم بچے دہشت گرد تھے. گورنر سندھ پاکستانیوں اور رینجرز کے نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ واگا بارڈر پہنچے. واگا بارڈر پر مکہ لہرا کر بھارت کو للکارا اور کہا سفارتی اور سرحدی محاذ پر پاکستان کی جیت ہو گئی. رافع حسین کی رپورٹ. سندھ کامران ٹسوری اپنے اہل خانہ کے ہمراہ جوانوں کا حوصلہ بڑھانے اور جوشیلی پریڈ دیکھنے واگا بارڈر پہنچے. نعروں سے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں داد دی. گورنر ٹسوری نے واگا بارڈر پر بھارت کی جانب مکہ لہرا کر پیغام دیا ہم تیار ہیں. کیسے ہم ان کو دکھائیں گے. یہ گورنر یہاں کھڑا ہے اور یہ میرے سجیلے جوان کھڑے ہیں, اور دکھاتے ہیں تمہیں
कैसे जंग होती है। वाघा बॉर्डर पर जोशीले नारों और पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज में गवर्नर सिंह ने 5 तैयारे मार गिराने वाले पायलट्स को खराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि परेड तो भारत साइड पर भी हुई, लेकिन वहाँ सुबकी, शर्मिंदगी और सन्नाटा था। जो गलती मोदी ने की है उसका जवाब उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये जो मेरे जवान पंजाब रेंजर्स के ये जो सजीले जवान हैं, आज मैंने इनकी जो फुर्ती, जो ताकत, जो जज्बा और जो जोश देखा है वो उस तरफ के उन छोटे छोटे चूजों में नहीं देखा, बल्कि डरा हुआ देखा। जब वो फ्लैग सेरेमनी हो रही थी उनके हाथ कांप रहे थे। कामरान टिसौरी बोले आर्मी चीफ को मुबारकबाद, जिन्होंने भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। तकरीब के अख्ताम पर गवर्नर सिंह ने वाघा बॉर्डर पर रेंजर्स जवानों के साथ नारे भी लगाए। राफे हुसैन, AR1 न्यूज। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने भारत के बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए पाक फौज के साथ भरपूर यकजहती का इज़हार किया और कहा कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो भारत को धूल चटा देंगे। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान इंडिया को धूल चटा देगा। बिजनेस कम्युनिटी का भारत को दो टोक पैगाम। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा कि भारत ने रात की तारीकी में शहरी आबादी पर बुज़दिलाना हमला किया, जो आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इनका कहना था कि पाकिस्तान की मईशत को कमजोर करने की साजिश की गई। कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी का कहना था कि पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पीछे नहीं हटेगी। जो इंडिया ने बुज़दिलाना अटैक जो किया तो बेइंतहा लोगों के फोन आने शुरू हुए। हम अपना एक मैसेज दें पूरी कौम को और पाक फौज को कि हम सब आपके साथ हैं। कराची की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं अफवाज पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, कि हम दामे दहने सुखने उनके साथ हैं। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी ने कहा कि भारत के 80 करोड़ आवाम आटा लाइनों में लगकर लेते हैं और भारत ने राफेल जैसे महंगे तैयारे खरीदे, लेकिन हमारे तैयारों ने इन्हें जमीन बोस कर दिया। नॉर्थ कराची और FB एरिया सनती एसोसिएशन के सदूर फैसल मोहित और शेख तहसीन का कहना था कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जवाब भारत सारी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। इनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह का जवाब दिया है आज रात को, शायद ये पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। इस वक्त एक एक बच्चा पाकिस्तान का वो पाक फौज के साथ खड़ा है और हम हर मुकाबले के लिए तैयार हैं। कराची की सनती एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा कि माली व जानी हर तरह की मदद के लिए हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ अंजुम वहाब, AR1 न्यूज, कराची। मुल्तान में शहरियों की जानिब से हिंदुस्तानी बुज़दिलाना हमलों के खिलाफ और पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। राना फारूक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में ज़िले इंतजामिया, सियासतदानों, किसान इत्तेहाद और सिविल सोसाइटी की जानिब से रात की तारीकी में भारतीय बुज़दिलाना हमलों के खिलाफ और पाक फौज के साथ भरपूर इजहार यकजहती करने के लिए रैलियां निकाली गईं। रैली के शुरका की जानिब से मोदी का पुतला भी जलाया गया। रैली के शुरका का कहना था, इंडिया ने मजमूम हरकत की है, बेगुनाह लोगों को शहीद किया है, उनका जवाब पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तानी कौम जाग रही है, उनको मिल चुका है। एक बुज़दिलाना हमला किया हिंदुस्तान ने, जिसके हमारी पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया और मैं ये कह सकता हूँ कि उनका संदूर हमने उड़ा दिया और मांग उनकी खाली कर दी। तमाम पाकिस्तान की अवाम मुत्तहिद है और पाकिस्तान की आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अपनी फौज को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ उनको जवाब दिया है। ईंट का जवाब पत्थर से मिल चुका है। रैली के शुरका का कहना था, हिंदुस्तान ने एक गैरतमंद कौम को ललकारा है, अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। माजी भी गवाह है कि जब नारा तकबीर का नारा बुलंद हुआ है तो ये लोग दुम दबा कर भाग गए थे। रात को जो इन्होंने हमला किया उसके बाद हमने जवाबन हमला किया, उसे बता दिया कि हम उससे डबल हमला करना जानते हैं। इंडिया ने अपना जो जुल्म किया है वहाँ पर जंग का आगाज किया, इंशाल्लाह उसका इख्तिताम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इंशाल्लाह एक गैरतमंद कौम को ललकारा है और इंशाल्लाह इसे भरपूर जवाब देंगे और इसे छोड़ेंगे नहीं। मुल्तान में शहरियों ने भरपूर तरीके से रैलियों में शिरकत करके साबित किया कि कौम पाक फौज की पुश्त पर खड़ी है। कैमरामैन एहसन नियाज़ी के साथ राना फारूक, AR1 न्यूज, मुल्तान। खानेवाल में भी जिला इंतजामिया ने पाक फौज के हक में रैली निकाली। रिपोर्ट करेंगे साजिद खान।
खाने वाल में अहले हदीस चौक से संगलावाला चौक तक पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए निकाली गई रैली में जिला इंतजामिया के अफसरान, पुलिस, सियासतदानों, वुकला, उलमा इकराम, सहाफियों, असातिज़ा, ताजिर बिरादरी और खवातीन ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। रैली के दौरान फिजा अल्लाहु अकबर और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। हमारी फौज, हमारे तमाम प्यारे हम वक्त तैयार हैं, किसी भी किस्म की कैजुअलिटी से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। एक दफा फिर मेरा दुश्मन को ये पैगाम है कि अगर किसी भी जारियत का मुजाहिदा किया गया तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान आर्मी ने सी सप्लाई दीवार है पाकिस्तान के लिए और मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया का। इंडिया के जो गीदड़ बबकियाँ थी और जो रात के अंधेरे में उन्होंने अटैक किया है उसका बहुत ताकतवर जवाब दिए और उनको मुंह की खानी पड़ी है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान फौज के पीछे खड़ी है, उसको हिम्मत बढ़ा रही है और शाना बशाना खड़ी है। रैली के तमाम शुरका ने इस अज़म का इयादा किया कि दिफाए पाकिस्तान के लिए अपनी फौज के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। पाक फौज के हक में निकाली गई रैली में हजारों अफराद की शिरकत इस बात का सबूत है कि पूरी कौम अपनी फौज के पीछे खड़ी है और हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार है। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान यकजहती कौंसिल सिंध ने कराची के इलाके लांडी में रैली निकाली, जिसकी क़यादत अल्लामा सज्जाद अहमद तनूली, मुफ्ती अब्दुल कादिर जाफर और दीगर ने की। शुरका ने भारत को दंदान शिकन जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुकर्रिरीन का कहना था कि डरपोक मोदी और उसकी बुज़दिल अफवाज ने रात की तारीकी में इबादत गाहों और आम शहरियों को निशाना बनाकर आलमी जंगी कानून, जनीवा कन्वेंशन और इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी की है और जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है। मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसे बुज़दिल दुश्मन मुद्दतों याद रखेगा। पाक फिजाइया ने भारतीय ऑपरेशन सिंदूर को इंडियन आर्मी के लिए ऑपरेशन तंदूर में तब्दील कर दिया। इंडियन आर्मी को अपने मोर्चे छोड़कर सरपट भागना पड़ा। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी अफवाज पर फख्र करती है और अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। ब्रसल्स में भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी 9 मई को भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा करेगी। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद ने कहा कि मुजाहरे का मकसद आलमी बरादरी को भारत का असल चेहरा दिखाना है। पाकिस्तानी कौम अपनी फौज और वतन के साथ मजबूती से खड़ी है। कि हम मजम्मत करते हैं भारतीय जारियत का और हम अपनी जो पाक अफवाज हैं जिस तरीके से वो डिफेंड कर रही हैं उनके पीछे खड़े हैं और हमारी हुकूमत जो कुछ इस वक्त आलमी सतह पे इकदामात उठाने जा रही है हम उसके भी पीछे खड़े हैं। हम चाहते हैं कि ये वक्त है कि इंडिया की ये जारियत जो है इसको बेनकाब किया जाए और दुनिया के सामने लाया जाए। भारत को इंटरनेशनल लॉ की पाबंदी पर वो मजबूर किया जाए और कश्मीरियों का जो हक़ खुदरादियत है उसको देने के लिए भी भारत पर दबाव डाला जाए। तभी जाके इस खित्ते में एक अमन कायम होगा। जो मुस्तकिल अमन होगा वो पाकिस्तान की आवाम, इंडिया की आवाम और तमाम खित्ते के आवाम के लिए यही एक वाहिद हल है। ये जो ताकत का इस्तेमाल है इसके खिलाफ इससे कभी कोई मसला ना हल हुआ है ना हल होगा। तो मेरी अपील है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, यूरोपियन यूनियन से और तमाम उन लोगों से जो डिसीजन मेकर्स हैं कि भारत को रोका जाए, भारत की जारियत की मजम्मत की जाए और भारत को मजबूर किया जाए कि वो इस किस्म के इक़दामात जो हैं वो करने से बाज रहे। तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी से कि 9 तारीख 9 मई को शाम 4 बजे इंडियन एम्बेसी के सामने तशरीफ़ लाएं, अपनी हुब्बुल वतनी का भी सबूत दें। कराची में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए सियासी जमातों की रैली, पीपल्स पार्टी, MKM, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, क़साई ने कल रात को गलती की, 6 मकामात पर हमला किया। उसके बाद पाक फौज ने ऐसा जवाब दिया। चंद घंटों में भारतीय फौज ने सफ़ेद परचम लहराना शुरू कर दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। उस कसाई ने गलती की, रात के अंधेरे में 6 मकामात पे हमला किया, हमारे मासूम सिविलियन शहीद हुए। लेकिन उसके बाद जो आपकी फौज ने ऐसा जवाब दिया कि कुछ ही घंटों में उसने वो सफेद झंडे लहराने शुरू कर दिए। उनके 5 जहाज मार गिराए, उनमें से 3 तो वो जहाज थे जिन पे उनको बड़ा फख्र था। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ
पूरी पाकिस्तानी कौम को कि वो अपने मादरे वतन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी अफ़वाज की पुष्ट पर मौजूद है। पाकिस्तान पर रात की तारीख में भारत के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ बरतानिया के शहर बर्मिंघम में भारतीय कौंसल खाने के बाहर पाकिस्तानी और कश्मीरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। बर्मिंघम में भारतीय कौंसल खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरे के शुरका ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहरीन ने भारत के खिलाफ और कश्मीर की आज़ादी के लिए नारे लगाए। मुजाहरीन का कहना था कि रात की तारीकी में पाकिस्तान पर भारत के हमले की मजम्मत करते हैं। कश्मीरी और पाकिस्तानी कौम भारत के खिलाफ यकजा है। कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है, मसला कश्मीर को फौरी हल किया जाए। मोदी अपनी हरकत से बाज़ है, कश्मीरियों को कानून के तहत हक की खुद इरादियत दिया जाए। पहले कश्मीर के ऊपर हमला किया, हम उसकी पुरजोर मज़ामत करते हैं। जो इंडिया ने गुज़श्ता रात आज़ाद कश्मीर के और पाकिस्तान के अवाम पे जो बेईमाना कातलाना हमला किया, उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। पूरी कश्मीरी और पाकिस्तानी जो कौम है ये यकजा है इंडिया के खिलाफ। हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि गुज़श्ता कई दहाइयों से दुनिया को ये बावर करवाने की बार ये कोशिश की गई है कि कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है, इस मसले को रिजॉल्व किया जाए इंटरनेशनल कानून के मुताबिक। मोदी एक बुचर है और एक टेररिस्ट है और उसको जो है ना ये ऐसी हरकत फिलफौर बंद करनी चाहिए और कश्मीर का जो हक के खुद इरादियत है उन्हें मिलना चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।